Complications have arisen regarding the construction of government student hostel in Maharanipur under Kalyanpur Assembly. In the meantime, a case has been filed with Kalyanpur police station in the wake of allegation of assault and extortion. Meanwhile, work on related construction projects has been suspended due to this situation. Today on Monday, local residents blocked the Tripura North Maharani Road, demanding the immediate resumption of the construction of the student hostel and the start of the construction of the suddenly closed Ekalobya School. After the blockade continued for a long time, the additional subdivision administrator on behalf of the subdivision administrator went to the spot and spoke to the blockaders, and after the blockaders promised to take the matter to the attention of higher authorities in the administration as per their demands, the road was cleared. যে এলাকাবাসী এখানে দাবি করেছেন যে এখানে যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে এবং গার্লস হোস্টেল যেটা নির্মাণ কাজ এখন চলছে সেটা কয়েকদিন যাবৎ বন্ধ আছে। এখন এই কাজটা আমি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যেটা মুঙ্গিয়াগামী আরডি ব্লকের মাধ্যমে হচ্ছে। তা আমি মুঙ্গিয়াগামী ব্লক কর্তৃপক্ষের কাছে আজকে ওনাদের যে দাবি সনদ সেটা পেশ করব এবং আহ্বান করব যে অতীব সত্য ওনাদের যে দাবি যে এই কনস্ট্রাকশন কাজটা একলব্য এবং গার্লস হোস্টেলের কাজটা যাতে পুনরায় তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সেই দাবিটা যাতে ওনারা গ্রহণ করেন এবং নির্মাণ কাজটা যাতে অতীব সত্য আবার চালু করে দেন। কী কারণে স্যার এখানে কাজ বন্ধ হয়েছিল সেই ব্যাপারটা এক্ষুনি আমি বলতে পারছি না, এটা ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই তারপরে আমি নির্ণায়কভাবে কথা বলতে পারবো। আমি ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে নেই, তারপরে আমি আপনাকে উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবো। ইয়া ফাংকে মনাव थांखलाय जे पुलिया होते जे अरबो जों ससियेल मिडिया नुखा ताव बुलाय तगलाय ओंखारा हनै जों ससियेल मिडिया नुखा बुसुबको याबो साइमाया आफुरन होते जे अर सामुं बद दं माने ओ सामुं दाबो ब चालु करै तै एबं अर स्टुडेन्ट रबो पुरा एडमिशन नंजा ओंके बंनि बबिसत ताम हायिंनाबा ओंके स्कुल जे जाहाते सामुं चलिलिया बद दं तंखा हंगाकाय जों आबन तैनो दिनै अरबो जे एलाकाबासी कोनो पार्टी कालार करै अ जागा ओंखाय जों अर एलाकाबासी ओ एकालयबो स्कुल जे सामुं मुथाक जाक तंमानि न ओ सामुंनो चालु खायरिनानि बागैनो जोंनि दिनै अरबो कायसा बि खुब मिसिल हाय खालायजागोता नरकनि खुनजुबोथ' अबশ্যই नलेज दंनाब्ला साबनि जारि अ सामुं मुथाकजाक एमनेताव जों जे ससियेल मिडिया जे नंमानि ओंखाय तो आरोबो नगो जे प्रणय सिटेस होनो ओंखाय बर' बिसिं बुसुबो तामुं दं आबोद जों साइमाया तबे जे ससियेल मिडिया नमाखाय बर' कोनैनि न खुनुक जागै दंगोता आबोनो रोखसावैनो आरो सामुं मुथाकजाका आपे हिनै तो जों अरबो जे आबो रोखसावै सामुं मुथाकजाकानै जोंखाय बिसिं जेसबां दंथन एक मात्र जों एलाकाबासि नरकनि मकल तामुनो सामुं सलिरा दं ना सलिरा दं ना सामुंखाय ताबुक जतै मुथाकजाक न नों अर कायबोसो सामुं सलि दं अब हाइ स्कुल आबो तो ताबो गार्लस हस्टेल कायसा ओंखार एकालयबो स्कुल कायसा गार्लस हस्टेल चलि सामुं आबो चलिया अब चलिया ताबु नरकनि सामुं हंगाय सामुं चलि थांतन सामुं बुथाक दं मांगला जों अबनो नायो। The prolonged blockade has severely affected public life. The ongoing situation regarding this construction work has created a lot of buzz in the area as people have been facing extortion. Reported by Hindran Moy from Tripura, Chini Khorang.